टारगेट खालायै अमो प्रेस स्टेटमेंट निजागो हिनै जे एमको खाइमानि आबोनो एगेंस्ट मा आंतिनि और वेस्ट बेस फायै तुमको खाइपेका काचा एफएट खाइपेका कारण आनि जे प्रेस रिलीज आं कोनो जाति बा जन बांलादेशनि कक सामानि फियाबा ताबो जारा खाज नांजांनाय रक बाय फिरिं जाखा फियाबा कक अमनो बांलादेशी त्रिपुरा हास्टियाव हापायमानि कवि ककनो सामानि बा तिनि तांग फिरिं जामनाय नाखा सोशल मीडिया ओ सांप्रदायिक नि कक पिरजागै दंगो तै कक मन बिसिं सेमाखा लोकल रकनो थुमै एगेंस्ट कक सानानि जेंगै दंगो हनिनो तिनि थानाव एफआईआर खालायनो नाखा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि थानाव आगुलेबो बाग्रा खरो एफआईआर खालायनानि नांखा 24 आरसिगाट कन्स्टिट्युएंसी नि एमएलए ब्रह्मनां रनजित देबरमा ककनिफ्राय जों साइमन दरअमसे सिगां हाथे बारसा सिगां प्राइम टाइम नुगै मानखाना आनि प्राइम टाइम आ जागाव होम मिनिस्टार नो सैमानि दं होम मिनिस्टार नो सैमानि दंगो जे त्रिपुरा हास्टियाव बांलादेशी बाङै दंहा त्रिपुरा सरनो अस्तित्व नो नारगनान बागैतै इंडिया नि जत किसुनो हामक्रायखे तनान बागै नारगनानि बागै नर इंडिया गवर्नमेंट यापिरि सेदि तै बांलादेशी रंनो नायतो कारिनानि नांनाय हिने ताई आमन बिसिङाव जों भारत हाकतरनि कतर एडवोकेट को जों सुप्रीम कोर्ट केस रलाई कासि भिडियो भाइरल अंतमनगो आमन ककना संगलो सालायनो बसागा 6000 करोड़ 6000 करोड़ इंडिया ओ इलीगल इमिग्रेंट्स दं पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नंबर 1 अंक बांग्लादेश नंबर 1 बांग्लादेश आरो हिंदू बो दंगो मुस्लिम बो दंगो कोनो जाति निरपेक्ष खलाइबो आ पेटो जे एमएलए नि पेट बेसै दिल्लीओ होम मिनिस्टर नि थानियो रहमाने आजा कोनो जाति नो तै सिजा क्रै फियाबो त्रिपुरा हास्टियाव बांलादेशी हापायमानि दंगो दिदि एदिसे एरिया बाहाबो यस कुबिनो चेक खलाइदि आरटीआई खलाइके मानाय सब खरंतिसे दंगो तिनि एमएलए रनजित देवरमा खरंतिसाका हाके तिनि बड़ उकलको सन्त्रासबादी खलाइ बथारिपुन मानो थिनांगो एमएलए रनजित देवरमानो बयखा नांजया वानजिबो सरंसे खा नांजया नोंताय खा नांजाखा तारमाने निन सागा कसा दंगो निन तान दंगो त्रिपुरा हास्टियाव तिनि साना थाङा कुबिकक अमु कुबिकक जोंकेबो टारगेट साया निजिनि एसटी नि बिसिङावबो आं एसटी आं हानि बुसा हायपना आं इंडिया गवर्नमेंट होते आं एसटी ओ मानखा आनि कोटा सेकजागै दङ तिनि ताङि सेकजागबा तै खरकसाका हा सेगो तै खरकसाका हा बनावो आनि मानथाय कोटाबो सेगिनाय दं आमु कुबिको बार दंगो टीवी अकंग साव आबागैनो तिनि एमएलए ब्रह्मनां रनजित देवरमा एफआईआर खलायखा तामको थिनांगो बना आसगो व्हाट्सएप ग्रुप रगो स्प्रेड खलाय दंहा अमाहाय इंगै दंखानै नबो तिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि पीएसओ एफआईआर खलायनो नांखा खरकसा बरक अमाहायके सागा थांसा থাকবে না তখন আমার হৃদয়ে আঘাত লাগবে না হয় আমাদের ত্রিপুরাসীদের মধ্যে ঐক্য বা থাংসা থাকবে না তখন আমার হৃদয়ে আঘাত লাগবে অম অকংখা অমাহাইছে বুং সালিয়া ताउनि सिगा त्रिपुरा विधानसभा माननीय एमएलए श्री रंजित देवरमा त्रिपुरा बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी जायगार नाम उल्लेख करे चाकमाদের टार्गेट করছেন না তো নিনো মানে एमएलए रंजित देवरमा जे बांग्लादेशी नि कक सावै तंमनि चाकमारांनो टार्गेट खाय तो कक साया ना ब्ले नि कक सामनि कक आमा आरन ब्ले थांगा আর কক তিসাকা কারণ উনি যে স্থানগুলির নাম উল্লেখ করেছেন সবই চাকমাদের আদি বস্তি এরিয়া মানে যে এরিয়াও সাজাকমানে আমার যতন চাকমা রক্ত উনি বল স্বয়ং ছাই দংখা ফিয়াবা মন এমএলএ রনজিত দেবरमा आ জায়গা ব চাকমা রাউনো তৈ কোনো সাজাক করিখো যতন বাংলাদেশি দং ওয়ানজি হিন্দু বতং থরকসা বতং ইভেন চাকমা বতং মানো তাং কিরিংনেবা দंगो हायबनो उल्लेख खायजेगिया आमो चिनि इंडिया गवर्नमेंट नि बेलाखिनो ओकुया थाजिं जे पुलापुर सामने 6 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स दङ पाकिस्तान तै अफगानिस्तान बांग्लादेशी रोहिंग्या रंगो तै रोहिंग्या रंगो तो सुप्रीम कोर्ट न हयतो अमाहायबो जों कन्फ्यूज बरक जदि तंगै तंफनो बर इंडिया नि कोनो फेसिलिटी मानिया तंगै सिंमा तंनाय फियाबा बांग्लादेशी फायै ओ लगिनो साकरी ऑफिसर साकरी मानखा पुलिस साकरी मानखा ग्रुप डी ग्रुप सी बो मानै दंमायखा आमो साना सामलिया निन 30% जों इंडिया नंगै चिनि हा सेकजागै दङ चिनि मानथै सकति सेकजाग दङ तारपर बोताम सागा कारण उनि जे स्थानगुलिर नाम उल्लेख करेছেন সবই চাকমাদের আদি বস্তি এরিয়া আগে উনি বাংলাদেশী
তকমা লাগিয়ে শুধু চাকমাদের টার্গেট করেছেন বর্তমানে সেটা পুইলাবো শুধু বাংলাদেশি হিঙ্গাঙ্কে চাকমা রকম সিমিং চেহনি সাউनै কক সাউই দंहा উনি কি জানেন কোন কোন সম্প্রদায় বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করে সাউই দেমান তিনি সাব সাব বাংলা করক হাবিতং বাংলাদেশি হাবিতং ভাই আর জায়গা তো যে চট্টগ্রামও তো ত্রিপুরা জাত বতঙ্গ মগ বতঙ্গ চাকমা বতঙ্গ মরং বতঙ্গ আমার তুই তো যত সাবলে সাইসুনো তো সাইয়া ফিয়াবা খিক্রক খামজাं मानिके चिनि जतनो साया अ खरकसा चिनि चाखुमा ताखु बसिमनो हर खामजागो साइमिया बनि कोता मंगनाय आरो तो कोनो साइमियाते एमन बिसिंगो যদি জেনে থাকে তাহলে একজন দায়িত্বশীল এমএলএ এভাবে বলতে পারে না যদি অঙ্গই তংখাংকে খরকসে এমএলএ অঙ্গই অমহাই অঙ্গই সাউই মাইনে হনই সাকা অমন সঠিক তদন্ত করে বাংলাদেশিদের বাংলাদেশে প্রেরণ করা হোক সঠিক তদন্ত খালাইয়ে বাংলাদেশ কিফলি রহনা নিতুনি সাকা ই আর সামুনো এমএলএ বরং গনা রঞ্জিত ব্রহ্ম বো খালাই দङ যে বাংলাদেশি রংন খালাই রহনান বাগै फियाबो कुनो कायसा कम्युनिटी बेस न तुइ सामानिया बिनि लेटर पेटो बो दङ बो बिनि एमएलए नि लेटर पेटो से स्रि दङ गे आमो तो कुनो सम्प्रदाय उंगै माया फियाबा अनेक व्हाट्सएप रगो जिफोर बो कायसा चिनि त्रिपुरानि न लोकेल मीडिया टीवी चैनल बफुनी इंटरव्यू आज जागानो तै बो आमनो तै गोबां कोन सागातै आरो गोबां कोक चाकमारक न सुमो कमेंट नुखा एमएलए रंजित देब्र मानसे डिफर्मेशन केस रेडी फो इलेगे रोय आमा हाय सामन बगै फादी गंगाके ताबो को अरन हयतेनो सावनो जदि बांग्लादेश नि तै कक साकांगाके आरटीआर थेपाउय ताम खलाय ग्राउंड रिपीटिंग नाउय ताम खलाय नो गाना साबो आफ्रोबो आंगो जाकब देब्रमा दङ टीवी नि कक न साइजों जों कुबि कक न पिरनाय जदि आमा हाय कमेन्ट रग्रै दंनाय गंगाके खबरदार लग लगैना आरटीआई थेपायरेनाय साबो बुसु पुस कतर आसुजाक साबो तंग नाया आमा हाय जदि जों बांग्लादेशी रकनो अरनि रहना नांनाय एनी हाउ बांग्लादेशी जे हापैनाय रंनो ओनली बांग्लादेशी नि आरो साबो बो कम्युनिटी नि बो बसनै नाया फियाबा त्रिपुरा हास्तिनि बांग्लादेशी रंनो रखलाय रहनानै नांनाय हाय गांगे भोटार लिस्ट आगिनि सिम खरसायति फाइके गोबां नुनो एक्चुअली त्रिपुराव साना थांगांके पॉलिटिकल फायदानि बाय भोट बैंक नि राजनीति बाय त्रिपुरा हानि बसारो तुमा छय इंडियन रक कासिर जागै दङ डे बाय डे 3 बोसोर फाइका आगिनि सेंसस रिपोर्ट नाय फाइके नंगो चिनि त्रिपुरा हास्ति जत जाति दङ फेबो जे बांग्लादेशी नि फाइनाय ब बांग्लादेशी न जदि अमाहायनो अंगि तंखांगांके जतन खरां तिसालायनानि नांनाय खरां तिसावै जतन मा सालायनाय फेबो केनो जाति न सानाया तारपरे সঠিক তদন্ত করে তখন তদন্ত করলে দেখা যাবে কোন কোন সম্প্রদায় ত্রিপুরায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করেছে তদন্ত খালাইকাঙ্কাকে সাব সাব মানজানা ই আকং তো সাইজং তদন্ত তো খালাই নামাই বলে তাবো জরা তদন্ত খালাই যে এনআরসি তানি সানকাবা তিনি কা তো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অঙ্গি থাকা মুসলিম ন কারে যত ধর্ম ন যে 2014 জরা ও ফাইনাই বরং ন ইন্ডিয়াनि नागरिक रोजाकनाय फियाबा मुइतो तापगि एनी जे कोनो फाइट बांग्लादेश नि हापाय तंफानि नों बुट फुनो रै तंसिदि नों रेशन आईडी कार्ड पन सनामि तंनि जदि मनो तदন্ত खालाय फाइके आंगा नों डुप्लिकेट सनामि बुट मा नों मानजांनाय नों आमो इंडियन नि नों सिटिजन्स नावै मानियाखौ नों इंडियन सिटिजनशिप नानानि का जें माने जेफोर का बिल पासंगो आगुलिं दि अनेक जागाव बाजि पेरखा नुगै दङ बाजि पेर माने तांक पेरखाबा बांग्लादेशी तंगो बांग्लादेशी ग्रेनिया केबो को सानम सुंजाया फो निजिनि ओको नांगो प्रॉफिट नांगो तांनि सानायबा दफानि बगै ताम सानायबा जोंगो कबि कक साव ओंगे आजरा बुङो सिनि मा रहनाय थरकसांथो हिन्दुंथो बुद्धिस्टंथो सिनुइ मा किफली रहनाय बांग्लादेशी रकनो तांनि सोंथिनि जागाव तनि तंनायबा आबायने काते एप्लाइ खालायदिनि सागनबले नों एप्लाइ से खालाय नांनाय का बिल पास थांगांगो नोंनि नागरिक तमानै थांयाखौ नों एप्लाइ खालाय सिटिजनशिप मा सानाय नों तांका मा फाइका तिरप्राव तामखंखा सातजै फाइका आरो तामने फाइबा सातक जागै फायै नों सोसो तंखा मसोसो खतिंखा रोमान परेसे नों इन्डियानि नागरिक नानायखौ अमनसे सिगां गोबां कोन फेसिलिटी नगै दंहा नावै दंहा तिरप्रानि आमो रेकर्ड सि
তাই অমাই সিকেব তাই মাননীয় মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকের নিকট আমার বিনস্ত্র আবেদন যে এমএলএ রঞ্জিত বাবু যাহাতে নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে টার্গেট না করে সমগ্র বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের টার্গেট করেন, না হয় আমাদের ত্রিপ্রাসার মধ্যে ঐক্য বা থাংসা থাকবে না, তখন আমরা হৃদয়ে আঘাত লাগবে। অমাহাইং খাঙ্গাকে চিনি থাংসা টंगला चिनी बखाबो आगात नांनाय हिनि साका फियाबो जों केमनि बखानो आं बकक्तमा परथिनि चिनी इंडियान चिन चाखमारक दं बरंनि जे बांग्लादेशनि फायनाय न बरंनि कक सामानि तंमान सामो सुदिसे चिन इंडियानि बाय तै फातारनि फायनाय के मिलिया चिन इंडियानि चिन बदल दं फ्रेंड्स चिन इंडियान जों मैबाक सागेन जों तरै फायनाय कोनाय जे इंडियान न आमन बिसिं हिंदू उंथु बुद्धिस्ट उंथु मुस्लिम उंथु जे बांग्लादेशी बनमार हनायता तांgi रहायांनायबा तिनि साम्प्रदायिक नि उपजागै खरकसे एमएलए एफआईआर खालायनानि नांखा तामखो बसकांगो जदि अमहायनो तंखांखे बरफ जत बंशनि न तिप्रासानि बिसिंगो देबबर्मा हिंदी जमातिया हिंदी रियां हिंदी चाकमा हिंदी गोबां कुकनो जत बसंनि न थेमरां तंगो आ थेमरां जेफ्रोखौनो टार्गेट तो खालायमामले एमएलए रंजितनि फासिंगोबो बबथारजाखौनो मानो तावसे बांग्लादेशनि कक बांग्लादेशी रकनि कक सामा बायदि खालाय दिमाबाय अमाके खानाङै सायदंगो इंगो बाहायनायबा एक्चुअली साना थांगाके चिन इंडियानि बोलते जे ताव सेक्रेटारि रक मेन जे ऑफिसर तंनाय र अमनो किसा तदन्त खालायबो नायथैबो उंनि तंखा जे अ जागारावगो कुबै दा तामो बुमाहाय चेना नां तंखा ताई कैसे होम मिनिस्टर सीमानी नुगुई साउनो द बांग्लादेशी इंट्रूडर्स आर मोस्टली रेसिडिंग इन द बेलो नोटेड प्लेस ऑफ त्रिपुरा ए टीटीएडीसी एरिया नि तमके टीटीएडीसी एरिया नि साउ जनरल एरिया तो न तंग टीटीएडीसी एरिया ओ डिफरेंट एडीसी प्लेस ऑफ छामुनो अंडर लॉन्ग ट्राइबेली सब डिवीजन ऑफ दलाई त्रिपुरा आर एस फॉलोस देबुछोरा ईस्ट छामनो मणिपुर बिसी माकरछोरा दुर्गाछोरा दलुछोरा तलकपारा गयनमा लालछोरा ताई डिफरेंट एडीसी विलेज ऑफ गंडपतिसा सब डिवीजन ऑफ दलाई डिस्ट्रिक्ट अंडर राशियाबारी आरडी ब्लॉक रायमा बिसी बोआलखाली तुइचाकमा बिसी नारकेल कुंज ठाकुरछोरा बिसी ताई तंगो डिफरेंट एडीसी विलेज गंडपतिसा अंडर दुम्बुर नगर आरडी ब्लॉक दुम्बुर नगर आरडी ब्लॉक नि ओमके नारायणपुर बिसी नासकाया छोरा उत्तर गंडतिसा लक्ष्मीपुर बिसी दलाजारी बिसी रामनगर बिसी कालाजारी बिसी तै कैसे अंके पंचरंतन बिसी इंगे कैसे अंके रानीपुकुर बिसी रतनगर बिसी अमाहाय जागाव गोबां कुङो रोखा सिलासरी सुकनासरी आइलमारा बिसी हाजासरी बिसी कापतली बिसी अमाखे गुमुती डिस्ट्रिक्ट करबुक सब डिवीजन बिसिंगो खबजाक ताई तंगो साब्रुम सब डिवीजन के साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट रूपाइसरी आरडी ब्लॉक नि बिसिंगो अंके वैष्णवपुर बिसी उत्तर बासियापुर बिसी रूपाइसरी बिसी पूर्व मनु बानकुल बिसी गारीफा बिसी सुनायसरी बिसी चाताक्सरी बिसी अमाय गोबां कुक जागा न तंगो अमो उल्लेख खायगा तै साना हामिया जदिसिनो अ खरकसे एडवोकेट आमोनि तै सिनते कैसे टपिक अफ फाइने आमोनो जों नेक्स्ट टाइम जों आमोनो सनामनाय बताम ताम सागा 6 करोड़ नि बिसिङो 4 करोड़ 4 करोड़ साय माने 4 करोड़ कासाकासि बांग्लादेशी सिं दं बो जागा दंखाबा वेस्ट बेंगल दङ आसाम दङ गुजरात तो कारिजाक दङ ताई कैसे अमाहाय दिल्लीओ बांग्लादेशी रक लिंक निजिनि सेक्स पॉइंट चेंज खायखिगा सेक्स पॉइंट चलानी ब्रै रक उङै दंमैखा इंडियन सिटीजन नानान बागै रमजाकबाय खेबले ओ थानायाव सानै सालदाम सगां बियांति हाबबा बांग्लादेशनि फायवामो आसो बांग्लादेशी गोबांमा त्रिपुराओ तिनि जे रियल पॉपुलेशन 40 लाख दानि दं फाइनाय बसरन सायमानाय सेंसासो एसटी नि बिसिङो जे कास्ट सेंसास फाइनाबले कास्ट सेंसास मनेक न जामुं थांना आफोर त्रिपुरा सरकनि सैग्रों साक इंटेलेक्चुअल गोनां
ani rang ani building kusuk ani hai ni bolai Facebook ko phunungnai Facebook ni neta sine gnang ni intellectual rong ni nomna nukjang le gudana bahai ke borong ni tamo to phaya nang ni sanan simse buine beng ai nani yes boani sireng mari kebang mano an sirang pusang mano ane beng ai manta buine bosong beng ai mania buini bosong initiative IPS ni bagi IS ni bagi UPSC coaching ni bagi TCS TPSC ni bagi alada oko thango nao tam khalai nai kiaba chini bo khalai to hai kono baksa angge samung nangjagya oi শুধু 10 tai sing tongo tini je kubikok sana hingange sungbo target jago yes angke target je edi baro jago je bangladeshi ni kok sa kubikok saga mane bono hamya je mamane amon chai tone jeng je mamane chai tongmanya tini ani jorao sa hai faine ani basapoti ni generation tamang naiba ani jaga সম্পত্তি যতন শেখ জাগনাই তিরুক তিরুক শেখ জাগবই তং 2026 ni delimitation no checheng rahni tawan sukdi compromise khlai tongman khaba compromise ingkha mane no nini no compromise ingkha nini no nung no thuinai sung nugui faika last pass year tam ngai faika hage tini ni prime time asak polokok salia amonote affair khlai mani yaglo MLA Ronjit Debroma tam saka khnai nidi khulumka Kenapa kena kata mi bagai? Oh, mau ungkap, karena 12 tarik ko ang kaisa press release dika, je Bangladesh ni illegal migrant orang Thailand ni notiye, aja press meet di mana? Abono, বিভিন্ন পত্রিকা ইলেকট্রনিক মিডিয়া রক কাকা এবং ন্যাশনাল পেপার রক কাকা কিন্তু খরকসা বরক সাধন মনি চাকমা হিনে রাইসা বাইরিনি ও সোশ্যাল মিডিয়া ও অমন চাকমা রং টার্গেট খালাই অম প্রেস স্টেটমেন্ট নিজাগো হিনে যে খাইমানি আবনে এগেইনস্ট আংতিনি অর ওয়েস্ট বেস ফাইয়ে তুমকো খাইপিকা কাটা এফআইআর খাইপিকা কারণ আনি যে প্রেস রিলিজ আং কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী বা ধর্ম নতই আং আর কেবল প্রেস রিলিজ ছায়া একাই ব কিন্তু সাকা যার চাকমারনা টার্গেট খাইয়ে কিন্তু চাকমান প্রতিষ্ঠান কোন করে যারা বাংলাদেশ নি পার্বত্য চট্টগ্রাম নি যারা এডিসি এলাকাও যে ফাইকা এবং ববু বিশি রগা হাবকা অব স্পেসিফিক একদম ডিটেইলস রিলেবল সোর্সে রিপোর্ট মামনে পরে না আঙ্গানি প্রেস রিলিজ খাইকা একাই অবনি পরে না কিছু আরনি যুবক সাধন মনি চাকমা ব সোশ্যাল মিডিয়া আনি এগেইনস্ট খাইকা আনি এগেইনস্ট খাইয়ে আনি পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার নং নষ্ট খাইনার চেষ্টা খাইকা এবং আর চাকমা ইয়ত রং আর বিভিন্ন শয়তান রং তুই বা আনি আনো হয়তো ভবিষ্যৎ কথা একটা টার্গেট খাইমানো একাই অবন সিমিয়া ব যে চাকমা রং যে আং যে টার্গেট খাই আবো বরন ব মানখা কারণ কাইসা কমিউনাল পলিটিক্যাল লিডার হিসেবে ব লোকরংনি বুসকাঙ্গ তুবুনানি বাগে ব চাইতো বইতং অমন তিনি আনি খাদুমানো তিনি সইয়ে আকবই এবং যে ফেসবুক যে রিমানি আকক খাই রং এবং ইউআর নম্বর রং রিউই আকই जों তিনি কখাইকা আনি পিএস ব খাইকা অচিতা তো আনি লগি খাইকা একাই সিংহরা তাবো এফআইআর খাই যেগো উচি সাইবে কক সালাই আকই সিং নখর স্যার নিন যে কক মতে হেঙ্গে খরকসা borok bo om haike Facebook phai social media phai comment khlaka bono kare ite kubun dog oba haikhlai illegal migrant tin nangko satani wo press release khatino kubun borok saka गोबां ताइ खायगाबो ताबतो नुग्याखो तबे आं जे को नुमानि काका ओ साधन मनि चाकमान सबसे आं को खायखा आबने बिनि मुवे आखै तम इंटेंशन तंग माना सर अब आनि त कोनो को करे आं को को जटा कुबुय को अबना नांग्रो मिति साका किन्तु कखा ब अर कमुनेल ओ जे तिब्रासानि बिसिंग चाकमा देबरमा रियां जमतिया अमतिका काइसा कमुनेल टेंशन सिस्टि खायर दांगा द फनांग मानो अबर बंग टारगेट दं मानो बेका अमत कुबुय को आं साधन मनि चाकमान सानाय ब प्रूफ खायतुन जेता आं जे विलेज कमिटि ब पार्वत्य चट्टग्राम बर हाबकाय हिमानि आरो जे गरै बाबो प्रूफ खायतु आर पार्वत्य चट्टग्राम तो शुधु चाकमा सिमिया त्रिपुरा तंग आरो बम तंग मारमा तंग तारपरे मक्का तारपरे के खियां तंग एका मुरुं तंग बा अमना करे गोबां जनगोष्ठी बर तंग आका पार्टिकुलार कोन एका जनगोष्ठी भितरे साया कोनो धर्मनि ब्यापार बां साया बा कोनो भाषाभाषीनि बिरुद्धे बांकक साया आन प्रेस स्टेटमेंट अप तो जतन नखा ओपेनली
tini usibom hai asas rekha osi saka omono je nangmane yapiri ainti bo romnai ebong bo khubung ko khaika ebong loglege no bo omono ang bini chamber tongsanne no bo bini uchomo holo bo rohaka ebong bo tini o copy sing oro copy usino rohaka ebong dolai ni SP no borika aro DGP no bo sing oro copy rijaka ebong itimodye no bo abono photo boy frauding khana shuru kho sir tumo strong step na gya ni next step ta mungnai na next step tangi na jaga abone to ko khainai ebong obono lukuni buskango tu sing tamo khlaiman lukuro ko kok sawi akoi sing ekta movement phana khalainani sing saitongai ta hambai sir Hasili lukurni bagai chingkok tama kahamti feka sebok rutuk tongnai chakri rutuk tongnai rongni bagai government chakri phano private chakri hai ke batawo private teacher ro kabang kon phungo om hai klaino tiprasa bario tiprasa amsayo tongoi salary kaham manai phungui tonnani bagai chingtui feka total kaibri post ungkha salary to kahamno kaibri post ni bisingo ungkha post graduate teacher puila post graduate teacher ungkha MSc physics ni with B.Ed na nangnai tei bo English kam mana nangnai hekaba English background ni unani nangnai puila ni kha MSc hainai sanak laifiro MSc physics tei B.Ed ganang unani nangnai second post graduate teacher MSc ni bisingo chemistry ni with B.Ed ganang amobo same no English man nani nangnai tei English medium background ni nani nangnai post graduate teacher ta kaisa 3 number tabte 3 number omoke MSc maths with B.Ed same to same 4 number ungkha graduate teacher BSc graduate teacher ni hingangke BSc bachelor of science physics tai math ganang with B.Ed ganang ungani nangnai salary kahamno total kaibri post tiprasa amsayo tongoi kaham ke phurungui salary kaham mannani amon norok sebai shukru saimana hingangke jingje description details rojak tai screen rojak kokduk number a kokduk number krung thangke belai kheno norok te bo kaham sauboi manai omongkha chini tiprasa bari jompui jela sub division ni bisingo khobjak jompui jela sub division ni bisingo khobjak takorjola hostel kamini holong academy higher secondary school ni aro phurungnani sep je eligible tongnai rok dati no borok ni resume submit khlaidi hainai sana klaifiro MSc physics with B.Ed MSc chemistry with B.Ed MSc maths with B.Ed BSc physics math with B.Ed joton B.Ed ganang na nangnai tai English kam ko mana nangnai haikeba English medium background ni nani nangnai kerengna ni bagi je kokduk number angkha aroni no borom ganang engineer Sonjit diploma secretary holong academy ni ungei boni mobile number bai bono rok krengai mano je sing screen jakhai bang chungchin khubai sarisina 8638535448 taikise tongo 9862435341 resume bufro submit khlaina hingke jora khajaka phungkesangni 9 ta ni siming phungkesangni 9 ta ni siming diporni 12 ta jora 12:30 PM jora bufur simang ungnai hingke ungui ni tongkha 13 May already salni no lab ungui tongkha norong thani jora tongo 13 May to line thangka 35 ke 3 simang chidi 3 ni siming no 15 June jora nongni resume submit khlaimanai no tebo office thangai school thangai office malai tebo kahamke sawi manai Mr. Emmanuel Deborma office assistant holong academy ni bai hake lerita tungdi je eligible borok omono opportunity no tayakadi salary kaham no manai nor thangpe sawi manai salary busu manai salary gabang no sungo samo behaben sungoro sayako official ni hoite norok sawi manai hake opportunity no tayakadi tai kaisa hangangke chiniti prasaro jompui jela sub division ni bisingo holong academy school tabo 11-12 to poriman already first batch arts stream by pori first batch borok marks ka hammani borok pori parangkha takalai ni simi hingangke science ni student rokbo jara science nawi pornan musung tongnai rokbo borok bo admission nawi mankha o bagino tiprasa amsayo jengtebo buini amsai nok bara tongoi porlai manogo jodishino kaisa development khana thanga sing tiprasa amsayo higher secondary school kaham nango college kaham nango
सुदु डिग्री कॉलेज सिमिया तेबो काहाम नांनाय जों नार्सिं रगनि बो नांनाय ति प्रसामसे आमसायो हाइके जों बुइनि बसंबाय बाक्सा जों बातायमाना चिनि बसं रग गंके निजिनि एरिया न खिबिउइ गुबुनि जागाव थांगो आबागै गुबुनि बसं रगके नगबार रग माने कतकिसु ब्रक डेभलपमेन्ट दङ सिदु साख्रि सिमिया अबागिनो हलं एकाडेमिनि इंगिबो ताबुक साइंस परिमानो हलं एकाडेमिओ ताकलायनि सिमिं 2025 सीजन 2025-2026 आर्ट्स तै साइंस नि एडमिशन नाहरै तंगो हलं एकाडेमिओ एडमिशन अंगनानि बागै सेम न नरक जि स्क्रीन रजा कक दुक नम्बर हाइकेबा मिस्टर इमानुएल देबरमा बायबो स्कुलाव थाङै काहामके गरङै मानो निजिनि आमसायनि तिप्रासा आमसायनि रोंनक रकनक क्राक खलाय तिसादि तै थिनांगो रोंनो सातिनि आमनो चिन तिप्रासा रक सक्सेस खलाय इमान गोबांखौ एरियाव न चिन तिप्रासा रकनि स्कुल दङ आमा हायरनो सोंते क्राक वारै मातुनाय क्वालिटी एजुकेशन न जों एप्लाइ खलाय अ क्वालिटी एजुकेशन न सिनस्राय रनो मारनाय इ ताकलाय जे हलाय एकाडेमियाव पढनाय रक 10 तै 12 नि जे बोर्ड नि रिजल्ट मनि बरक गाहाम मार्क बायनो एक्सेलेंट मार्क बायनो पास खायबेका हायके फ्यूचर नि बागै हलं एकाडेमी बो कायसा रोंसोरनायनि बागै लामा रां कम नि बिसिङो जतनसि रां कम नि बिसिङो परिमानाव जों गोबांखौ प्राइवेट स्कुलाव रां गोबां मोननो हेबो हलं एकाडेमी बो नरक रां कम बायनो परिमानाय साइंस आर्ट्स क्लास 1 सिमिं एलकेजी नि सिमिं एडमिशन दङ हाय फियाबा ताबो सीजन तो 10 जरा 10 पास नि 11 पढनाय रंनि बागै ताबो सुजोग हायके आर्ट्स ताइ साइंस ताकलाय नि सिमिं दिनी निसिमनो नरक एडमिशन अंगैमांखा हलं एकाडेमिओ फियाबो बयबाक सवानसो दहना आं बाइके नक बारा तङै पढनाय नंगवाना नांया गर्ल्स डे बॉयज हॉस्टेल फैसिलिटी दङ आरो मुंसा वानाना कै आबगै जे यांया हाकसाला थाङै वान सुबि तंनाय रक नरक एक वाइसा हलं एकाडेमिओ थाङै नायदि बरकनि स्कुलाव विजिट खालायनायदि बालाखनो काहाम तै आरोनि टीचार हायके हायनाहाय तिनि सिं अ नांकुमान ककमा लकरनि बसकांगो जे 11 12 पढनाय मुसुं तंनाय रक साइंस नावै ताकलाय ताकारजलानि बिसिङो खबजाक जम्पुइजला सब डिविजननि हलं एकाडेमिओ बो साइंस नि स्टूडेंट रक एडमिशन ngै परिमानो आर्ट्स तो फर्स्ट बैच ऑलरेडी पार न ngै पाख्या हायके जे टीचर नि बागै बो पोस्ट ग्रेजुएट तै ग्रेजुएट टीचर नि बागै जे एलिजिबल रक बरक दाति दाति न अप्लाई खालायदि बंनि रिज्यूम सबमिट खालायदि ऑफिशियल बाय रोंदि जों डिटेल्स बरकनि ककदुक नम्बर जों चिनि डिस्क्रिप्शन रजा तै स्क्रीन रजा खुलुमगा।